खबर शामिल करेंगे कमालिया से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक मिशन का पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी टीम के हमरा म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का दौरा। सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए हल किया जाएगा। मोहम्मद ताहिर फारूक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का कहना है कि पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत मुहैया की गई मशीनरी की वजह से शहर से कूड़ा उठाने की सलाहियत 90% तक बढ़ गई है। पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत कमालिया में 300 मिलियन से ज़ायद मालियत के प्रोजेक्ट ज़ेरे तकमील हैं, जिनमें जनरल बस स्टैंड, ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स, पार्किंग शेड, रोड्स की तामीर शामिल है। वर्ल्ड बैंक के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल वफद ने आज म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का दौरा किया। वर्ल्ड बैंक वफद में इमरान उल हक, अजहरुद्दीन, नादिया आसिफ और हसीब बुजदार शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी गजाला यासीन चदर ने एमसी ऑफिस आमद पर वफद का इस्तकबाल किया। इस मौका पर वफद को चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत एमसी कमालिया को जदीद फ्यूल एफिशिएंट मशीनरी मुहैया की गई है, जिससे एमसी के शहर कूड़ा क्रिकेट उठाने की इस्तेदाद में 40% तक बेहतरी आई है, जिससे अब रोजाना शहर में पैदा होने वाले कूड़े का 90% से ज़्यादा हिस्सा उठाया जा रहा है, जबकि नई मशीनरी की वजह से एमसी के फ्यूल अखराजात भी कम आए हैं। इस मौका पर सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी गुलाम शबीर का कहना था कि PMDFC के मुआवनत से कमालिया के लिए सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सीवरेज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे एमसी के कीमती वसाइल के साथ साथ माहौलियाती नुकसान से भी बचत होगी। मिशन ने एमसी कमालिया में पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा किया। सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर ESP गुलाम शबीर चौधरी, प्रोग्राम ऑफिसर ESM और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मिशन के हमरा थे। प्रोजेक्ट साइट्स पर उमर नवाज खान MOIS ने PCP के तहत जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। म्यूनसिपल ऑफिसर ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि वर्ल्ड बैंक फंड्स पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत कमालिया में 300 मिलियन रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। इन मनसूबों में जनरल बस स्टैंड की तामीर समेत सॉल्ट वेस्ट मशीनरी के लिए पार्किंग शेड और सड़कों बाजारों की तामीर के मनसूबे शामिल हैं। इन मनसूबों के साथ साथ पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत शहरियों को बल्दियाती खदमात की फ्राहमी में बेहतरी के लिए बल्दिया शिकायत ऐप का इजरा भी किया गया है, जबकि कमालिया समेत 16 पार्टनर स्टेट्स की वेबसाइट्स को शहरियों को मालूमात की फ्राहमी और खदमात में बेहतरी के लिए डायनामिक अंदाज में अपग्रेड किया गया है। वर्ल्ड बैंक के सीनियर अफसर इमरान उल हक ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा करते हुए शहरियों से बातचीत भी की और इन मनसूबों के बारे में उनके तासुरात पूछे। शहरियों ने मनसूबों के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर इमरान उल हक का मजीद कहना था कि पंजाब स्टेट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 23 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 16 शहरों में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ्राहमी के मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि आइंदा माली साल के दौरान वर्ल्ड बैंक की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मज़ीद 16 अरब रुपए फ्राहम किए जाएंगे। इन मनसूबों में फ्राहमी आप, निकासी आप, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कों और गलियों की तामीर, पार्क्स और बस स्टैंड्स की तामीर शामिल हैं। ये मनसूबे डस्का, हाजाबाद, जहलम, कामुकी, मुरीद के, वजीराबाद, गोजरा, जड़ावाला, जंग, कमालिया, ओकाड़ा, भावलपुर, बोरेवाला, खानेवाल, कोट अदू और बिहाड़ी में मुकम्मल किए जा रहे हैं। कमालिया से आपको बता रहे हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ कमालिया मलिक जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक मिशन का पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी टीम के हमरा म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का दौरा। कमालिया के सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए हल किया जा रहा है। इमरान उल हक सीनियर सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड बैंक पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मुहैया की गई हैं। खबर कमालिया से, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक वक्त में इमरान उल हक, अजहरुद्दीन नाद, इसके अलावा नादिया आसिफ और हसीब बुजदार शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गजाला यासीन चदर ने एमसी ऑफिस आमद पर वक्त का इस्तकबाल किया। चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक फंड से कमालिया में 300 मिलियन रुपए से जायद मालियत के मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। वर्ल्ड बैंक के सीनियर अफसर इमरान उल हक ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो कि साइट्स का दौरा किया। पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत तकरीबन 23 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 16 शहरों में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की इन मनसूबों में फराहमी अब नकासी आप, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कों और गलियों की तामीर, पार्क्स और बस स्टैंड की तामीर शामिल है। कमालिया से इरफान सईद जट। खबर शामिल करेंगे कमालिया से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक मिशन का पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी टीम के हमरा म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का दौरा। सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर सीवरेज सिस्टम और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए हल किया जाएगा।
محمد طاہر فاروق چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ کا کہنا ہے کہ پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت مہیا کی گئی مشینری کی وجہ سے شہر سے کوڑا اٹھانے کی صلاحیت 90% تک بڑھ گئی ہے۔ پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت کمالیہ میں 300 ملین سے زائد مالیت کے پروجیکٹ زیر تکمیل ہیں، جن میں جنرل بس اسٹینڈ، بیوٹیفیکیشن آف چوکس، پارکنگ شیڈ، روڈز کی تعمیر شامل ہے۔ ورلڈ بینک کے سینئر افسران پر مشتمل وفد نے آج میونسپل کمیٹی کمالیہ کا دورہ کیا۔ ورلڈ بینک وفد میں عمران الحق، اظہر الدین، نادیہ آصف اور حسیب بزدار شامل تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی غزالہ یاسین چدر نے ایم سی آفس آمد پر وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وفد کو چیف آفیسر محمد طاہر فاروق نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت ایم سی کمالیہ کو جدید فیول ایفیشینٹ مشینری مہیا کی گئی ہے، جس سے ایم سی کے شہر کوڑا کرکٹ اٹھانے کی استعداد میں 40% تک بہتری آئی ہے، جس سے اب روزانہ شہر میں پیدا ہونے والے کوڑے کا 90% سے زیادہ حصہ اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ نئی مشینری کی وجہ سے ایم سی کے فیول اخراجات بھی کم آئے ہیں۔ اس موقع پر سینئر پروگرام آفیسر انفراسٹرکچر پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی غلام شبیر کا کہنا تھا کہ پی ایم ڈی ایف سی کے معاونت سے کمالیہ کے لیے سیوریج سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں سیوریج ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جس سے ایم سی کے قیمتی وسائل کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی نقصان سے بھی بچت ہوگی۔ مشن نے ایم سی کمالیہ میں پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت جاری مختلف منصوبوں کا دورہ کیا۔ سینئر پروگرام آفیسر ای ایس پی غلام شبیر چودھری، پروگرام آفیسر ای ایس ایم اور دیگر افسران بھی اس موقع پر مشن کے ہمراہ تھے۔ پروجیکٹ سائٹس پر عمر نواز خان ایم او آئی اینڈ ایس نے پی سی پی کے تحت جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ میونسپل آفیسر نے دوران بریفنگ بتایا کہ ورلڈ بینک فنڈز پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت کمالیہ میں 300 ملین روپے سے زائد مالیت کے مختلف منصوبے جاری ہیں۔ ان منصوبوں میں جنرل بس اسٹینڈ کی تعمیر سمیت سالٹ ویسٹ مشینری کے لیے پارکنگ شیڈ اور سڑکوں بازاروں کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبوں کے ساتھ ساتھ پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت شہریوں کو بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں بہتری کے لیے بلدیہ شکایات ایپ کا اجرا بھی کیا گیا ہے، جبکہ کمالیہ سمیت 16 پارٹنر اسٹیٹس کی ویب سائٹس کو شہریوں کو معلومات کی فراہمی اور خدمات میں بہتری کے لیے ڈائنامک انداز میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے سینئر افسر عمران الحق نے مختلف پروجیکٹ سائٹس کا دورہ کرتے ہوئے شہریوں سے بات چیت بھی کی اور ان منصوبوں کے بارے میں ان کے تاثرات پوچھے۔ شہریوں نے منصوبوں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عمران الحق کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب اسٹیٹس پروگرام کے تحت تقریباً 23 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے 16 شہروں میں بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران ورلڈ بینک کی جانب سے مختلف منصوبوں کے لیے مزید 16 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں فراہمی آب، نکاسی آب، سال ویسٹ مینجمنٹ، سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر، پارکس اور بس اسٹینڈز کی تعمیر شامل ہیں۔ یہ منصوبے ڈسکا، حاضہ آباد، جہلم، کاموکی، مرید کے، وزیر آباد، گوجرا، جڑانوالا، جھنگ، کمالیہ، اوکاڑا، بھاولپور، بورے والا، خانے وال، کوٹ ادو اور بہاڑی میں مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت 3 ارب 80 کروڑ روپے کے فنڈ سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ورلڈ بینک کے وفد نے جھنگ کا دورہ کیا۔ ناکارہ سیوریج سسٹم، صفائی کی ناقص صورتحال اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں دیگر کئی مسائل کے شکار تاریخی شہر جھنگ میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی خصوصی دلچسپی سے ورلڈ بینک نے 3 ارب 80 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی ہے۔ پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت اس رقم سے شہر میں سیوریج لائنوں کی تبدیلی، مرکزی شاہراہوں پر شجرکاری، اہم دیواروں پر پینٹنگ، چوکوں چوراہوں کی خوبصورتی سمیت دیگر پروجیکٹس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار اور کوالٹی کا جائزہ لینے کے لیے ورلڈ بینک کے نمائندہ وفد نے جھنگ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالخرم نیازی نے تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ بلدیہ جھنگ کو مشینری ملنے سے شہر میں صفائی کا نظام بہتر ہوا ہے، جبکہ 60 سالہ پرانی سیوریج لائنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے ایم ڈی سید زاہد عزیز نے کہا کہ پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت جاری بلدیاتی منصوبوں کی تکمیل سے جھنگ کے شہریوں کو بہتر سہولیت میسر آئیں گی۔ سیوریج بھی ہے، پارکس بھی ہیں، سڑکیں ہیں، ٹف ٹائلز ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ مشینیں ہیں، تمام چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں فیصلہ اس کی جھنگ کی شکل تبدیل ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالخرم نیازی نے بتایا کہ شہر کے سیوریج کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے سیوریج کی پائپ لائنوں کی فیکٹری جھنگ میں لگائی گئی ہے تاکہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو۔ ہماری پائپس بڑی پائپ سے ڈلنا شروع ہو جائیں گی، جس کے لیے فیکٹری اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ جی ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے بھرپور طریقے سے اس اپرچونٹی کو گریب کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈی سی جھنگ کی کاوشوں سے جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی سے شہر کی بہتری اور خوبصورتی میں جلد اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین غلام قطب الدین کے ساتھ رانا غلام عارف، جھنگ اب تک۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جھنگ میں پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت 3 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت کے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح نے وفد کا جھنگ کا دورہ کیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ عمران خان سے، جو ایم ڈی سید زاہد عزیز کے ساتھ موجود ہیں۔
मज़ीद बताइए। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शहरों में जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं, इसी हवाले से झंग में भी मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, जिसमें सीवरेज है, पार्क्स है और दीगर जो शहर की खूबसूरती के लिए जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। एमडी वर्ल्ड बैंक पंजाब सिटीज प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं। जी, झंग में सर आपके वर्ल्ड बैंक के ताउन से कितनी लागत से काम जारी है और ये कितने अरसे में मुकम्मल होंगे? झांग में सबसे जो सर-ए-फहरिस्त काम है, जो कि पुराना क्रॉनिक था, वो सीवरेज सिस्टम का ना होना था, तो सीवरेज सिस्टम पे काम हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पार्क्स बन रहे हैं, पार्किंग शेड बन रहे हैं, और उसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी है जो सैलाब में काम आएगी वो भी यहाँ पे फराहम की जा रही है। इन तमाम की तकमील 1 साल के अंदर हो जाएगी और ज़िला इंतज़ामिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से काम तेजी से हो रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ शहर की जो खूबसूरती के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं वर्ल्ड बैंक के ताउन से अब झंग के जो इलाका जाता है, जहाँ पर सैलाब आए रोज आता रहता है, वहाँ पर उन इलाकों के जो मुतासरीन है उन्हें रेस्क्यू करने और दीगर जो उनके इमदाद करने के लिए जो है वो मशीनरी भी फराहम की जा रही है। जी इमरान, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर हारूनाबाद में सालाना जंग में 3 अरब 80 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे, कितना काम हुआ, कितना बाकी, जायजा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक का वफ्द जंग पहुंच गया। तरक्याती कामों का मुआयना, अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए फीडबैक लेने की तलकीन करती। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से PMDFC के 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती मंसूबे, तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक का आला सतह का वफद का दौरा। MD PMDFC सैयद जाहिद अजीज की क़यादत में PCP की टीम ने भी मंसूबों बारे आगाह किया। सैयद जाहिद अजीज ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। आज वर्ल्ड बैंक की टीम स्पेशली इसीलिए आई थी कि सेफ्टी के मेयार हैं उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, काम की रफ्तार कैसी है, उसके अलावा जो शिकायत की अदाले का निज़ाम है वो म्यूनसिपैलिटी में ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने शहर के तारीखी पहलुओं और खद्दोखाल पर रोशनी डाली। बोले, पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मशीनरी मिलने से शहर में सफाई का निजाम बहुत बेहतर हुआ है। शजरकारी मुहिम से ग्रीन बेल्ट्स मुकम्मल, जबकि रंग रोगन से दीवारें भी सज गईं। चौक चौराहों की बहाली पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने तरक्याती कामों का मुआयना किया, जरूरी इकदाम उठाने की भी तलकीन की। वर्ल्ड बैंक की टीम ने अमूमी तौर पर तो इत्मीनान का इजहार किया है, हमारे तमाम पैरामीटर्स पूरे हैं, लेकिन सेफ्टी के मेयार को मजीद इस पर फोकस रखने का और बरकरार रखने का कहा है, कि ताकि जहाँ भी काम हो रहा हो प्रॉपर वहाँ पे कॉर्डन किया हो, इलाके को कोई खुदाई की हो, वहाँ पे कोई गिर ना जाए, उसके लिए भी कॉर्डन किया हो। वर्ल्ड बैंक की टीम ने म्यूनिसिपल कमेटी, पार्किंग शेड और टफ टाइल्स के मंसूबों का भी जायजा लिया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।